ലിംസൺ. LIMSON. എടുക്കാം. പേരെന്തായിരുന്നു? ഓക്കെ. അപ്പൊ വീട്ടിൽ പോവാൻ നിൽക്കാണോ? അതെ അല്ലേ. ഓക്കെ. പേരെന്താ പറഞ്ഞേ? കൃഷ്ണൻ. എവിടെ വീട്? അപ്പോ ഓക്കെ. എടുക്കാം നമുക്ക്. ചിരിച്ച സ്മൈലിട്ടെ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ? കൊള്ളാം അല്ലേ? പൂക്കൾ പൂക്കും തരുണം മാറുയിരേ பார்த்ததாருமில்லை புலரும் காலை பொழுதை முழுமதையும் பிறந்த போவதில்லையே நேற்று வரை நேரம் போகவில்லையே உனதருகே நேரம் போகவில்லை எதுவும் பேசவில்லையே இன்றேனோ எதுவும் தோன்றவில்லை இது எதுவோ இரவும் விடியவில்லை அது